One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Berjumpa lagi kembali bersama saya di sini dengan doa yang baik-baik untuk kita semua. Yang sakit agar lekas dapat disembuhkan, yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada satu berita besar guys, lain daripada yang biasa kita reaksi. Kali ini ya, apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia membuat rakyat Prancis terdiam. Nah, nih guys, semua terdiam. Rakyat Prancis hening karena satu statement dari Perdana Menteri Malaysia yang sangat menggegerkan dunia internasional. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya tidak ingin mengulang-ulang kata-kata saya karena justru ini selalu bikin penasaran dan penasaran lagi. Tanpa banyak basa-basi, let's go kita mereaksi video itu. Ini dia. Been following what's been happening in the Middle East. When you saw the US joining Israel to bomb Iran's main nuclear site, what was your reaction? No, I wasn't terribly pleased because I think the way forward is only through negotiations. They tried to destroy Iran too many times, and you should never ignore the resilience of the people. Finally, it must be multilateral arrangements, must be through fair negotiations. So this was the wrong decision. Well, I think it doesn't took into account of the resilience and the capacity and the tenacity of the Iranian people. But what we welcome is, of course, the ceasefire. Western countries, including here in France, are saying Iran has to abandon its nuclear program. Do you think this is a fair demand, or this is asking too much of Iran and it's different from other countries? Well, if they want non-proliferation on the understanding that it should not be used as a weapon, fair. But then it should be consistent. And I think these contradictions, hypocrisy is too real and people don't swallow it anymore. It's not an imperialistic design of colonial period where you can dictate. We have to be fair. No for Iran, yes, but no for Israel. But why these double standards? You've talked a lot about double standards because of Israel's war in Gaza. Israel says, we do this to destroy Hamas because they attacked us on October 7. Do you believe that this is Israel's real goal in Gaza? I mean, you must consider people are so idiotic to ignore the fact that thousands of children, babies who are all Hamas operators. I mean, this has been explained far too well and far too strong. And I'm very appreciative of the fact even the West, the people have voiced out. And I don't think on this issue that the ruling clique and elites represent the aspirations, sentiments, and the conscience of the majority of the people. In that regard, I think people like us in the far lands and at least see the, the growing sentiment based on compassion, humanity, is still there in Europe. After October 7th, you called the Hamas leadership to express support. Why not condemn them for what they've done on October 7? No, I support the initiative to reach a ceasefire. I do not support violence, but I cannot accept the fact that the start of the issue or the crisis is October the 7th. I mean, some Western leaders are completely blinded to the atrocities for decades. Why are we silent about all the atrocities happening day and weeks? Lands have been taken. I mean, you the French, you tell us, the spirit of equality, fraternity, for what? You talk about freedom. You understand now why people rise, even against the French colonial powers. Now, why do you condone colonialism?
Why do you condone, accept the fact that some areas, Arab lands, can be colonized? That I fail to understand. So I think if you want to urge the Hamas or Palestinians to say, look, have this whole spirit of peace, I did. I mean, of course, the Ismail Haniyeh died in the assassination by Israel, but I did. I met not to provoke and encourage violence. I met to encourage him to try and engage with the Qataris and the Egyptians and the Americans to try and strike a deal. What's wrong with that? But certainly I'm not there as a lackey of some other countries to condemn them and then silent on Israel and allowing Israel to continue with impunity. Some are saying that obviously you're very critical of Israel because of its war in Gaza, but you're much less vocal about Russia's invasion of Ukraine. You've met with Vladimir Putin several times. Why this double standard? Some people would say. It's not double standard. We have expressed our position vis-a-vis the war in Ukraine and the fact that the invasion has been condemned, and I make no qualms about it. And I urge President Putin when I met him to enter into negotiations. Baik guys, bentar. Kita lihat ya bagaimana presenter the other ini countries are also ya, not listening. sedikit demi sedikit mulai menjebak dengan kata-katanya guys. Dan apa yang dia pertanyakan kepada Perdana Menteri Malaysia itu dijawab dengan tegas dan tidak masuk dalam perangkap. Oke, kita lanjut. We come from a different region and a smaller country, but as a friend, I urge him to then seek some sort of an amicable, peaceful resolution of the conflict. Oke guys, itu tadi ya guys ya, apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia sudah sangat jelas, sudah sangat tegas, tidak abu-abu ya guys ya. Yang hitam itu adalah hitam, yang putih adalah putih. Kita lihat bagaimana keperbihakan dari Malaysia itu katanya itu pernah mendukung pemimpin Hamas. Ya. Jadi Perdana Menteri Malaysia itu pernah mendukung Hamas. Nah ini kata-kata jebakan ini guys, ya, yang dilontarkan, yang ditanyakan oleh presenter asal Prancis. Dia sudah mulai menjebak dengan kata-kata itu. Tapi cerdasnya Perdana Menteri Malaysia ini guys, dia mengatakan bahwa dia tidak berpihak dengan Hamas untuk menyerang lagi. Tapi dia hanya mau agar gencatan senjata terjadi. Dan pertanyaan jebakan lainnya itu dilontarkan tentang Rusia yang menginvasi Ukraina. Kita lihat guys, bahwa dia katakan Perdana Menteri Malaysia ini dekat dengan Putin. Dan mungkin saja apa yang mereka pikirkan bahwa Malaysia mendukung Rusia untuk invasi ke Ukraina, ya. Tapi apa yang dijawab oleh Perdana Menteri Malaysia ini sangat lugas, guys. Dia mengatakan, saya tidak pernah mendukung siapapun untuk terus berperang. Tidak, guys. Tapi dia selalu mendukung untuk perdamaian, menyuarakan untuk perdamaian, dan itulah kenyataannya, guys. Jadi apapun kata-kata jebakan yang diberikan, ya, yang selalu terus diserang kepada Perdana Menteri Malaysia, dia sangat mampu untuk menjawab itu, guys. Dan seolah-olah ini memberi paham kepada orang warga Prancis, guys. Kita tahu bahwa Prancis itu sangat mendukung Israel dan juga Ukraina, US, ya. Ini ada satu lingkaran dari mereka-mereka saja orang Barat yang saling mensupport, ya, agar peta dunia itu berubah, guys. Contohnya Palestina, ya, dan juga Iran, ya, Lebanon, mereka sangat ingin melakukan hal itu, guys, agar peta itu dapat berubah. Dan negara seperti Israel itu, ya, diharapkan oleh negara-negara mereka agar lebih banyak di Timur Tengah. Itulah yang tidak diinginkan oleh Iran saat ini. Dan sangat tepat apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, bahwa Malaysia itu tidak ikut-ikut untuk mensupport berperang, kecuali kayak Korea Utara, ya guys, India,
dan beberapa negara besar lainnya itu langsung mensupport, memberikan persediaan persenjataan dan juga dana yang besar kepada orang-orang yang sedang menginvasi seperti ini. Tapi Malaysia posisinya tidak, guys, karena selalu menginginkan kedamaian dan lebih mengedepankan teknologi, ekonomi, dan juga infrastruktur di negara, guys. Jadi itulah, guys, ya, walaupun orang berperang, tetap kita memajukan negara, tapi lebih menyuarakan untuk perdamaian dunia. Sah. Hebat, guys. Pemimpin yang seperti ini mungkin saja saya yakin bahwa kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Dan tentu saja ini tidak pernah disuarakan oleh pemimpin-pemimpin besar lainnya. Ya, seperti ada PBB dan lain sebagainya, guys. Saya nggak tahu, saya kurang paham untuk hal itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia ini kita respect, guys. Karena ini adalah sebuah peluang bagus suaranya ini agar dapat didengar oleh banyak orang. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.